Welcome mga uncles and mga auntie. This is a new game. This is called Shooting Range game. Ano na yung pangalan eh? So this is a new breed of game. New breed daw. So, So, ang trabaho na to dre is mag-manage taog kanini ang shooting range. So, naatay 5 ka Glock 18, no? 9mm. Tapos, isa lang pa sa karon ang ato ang shooting range sa atong testingan, no? Mga uncles. Kung how that pata. So, if you aim straight para na mo pusil rapid fire na okay na ta mga hanggang sa mga auntie, no? Ipo na to na pwede adtuan, dili pa ta kaayo kuan, dili pa kaayo ta upgraded as of the moment. So welcome to Kai Jen's shooting range mga uncles and mga auntie. Atay mission, unsa kaya atong mission do? You can add range slots for hosting more customers. Tab, go to shop renovation. Okay. Tab, day, shop renovation. 400, no? Patay kwarta. So, mag-open sa mga hanggang sa mga auntie. So, ang atong buhaton diri is usual ID check, age check. Dili pwede magkuan diri, magpusil-pusil lang kuan, underage. So check na to. Hatag siya ID. So mo ni yang place of birth USA, age 27. Pareho sila. Approve. Tapos ato ta sa ato ang computer. Wala ta USP as of this time. So, ano na to kung makapalit ba ta? That's not it. So, store, makapalit ta. Sige. Dali lang sir ha. Unahan na to nimbala. Yeah. Ato ta sa gawas. Kay, ang delivery diri sa kuan is paspas lang siya, no? Pas lang kaayo siya. Asang pag-open daw. Ilabay na to. Fuck. Do. Kuyo kayo. Smoke ani ay. Ano to ibutang. Ay di na to ibutang. Ay ibutang na to diri. Di daw masugot. Sige. Hoy buot. Nya ta maglabay. So F. Kuha na to yung card. Nya type the price. Na ako yaw. So while nagkuhan pa to siya dito, nagpusil-pusil pa to siya. Mag-check po ta diri. Wala pa siya ikuan mo. Ay, huwaton dyan na to siya mahuman. Kaya usara yung tawag ng atong kuha. Usara kabuok ang atong unit. Atong shooting range. Sorry auntie. Okay na. So, Glock 18, isa ka pack na bala. Okay. Glock 18. F. Bayan. Mali mo na. Diri man. Okay. Collect all. Hi sir. Okay, 44 years old. Okay sir. Dali lang sir. Grabe no, yan ka dali mag-business no. Shooting race has opened on the street. You can go and join a race to earn some money. Apilo ta to.
Daw, turo ta rin to. Pinambiyaan rin. Pila to kapak? Isa. Okay. Dali lang, sir. Asang across the street, bro? Iskot. Asam na tanawon. Dali lang. Trabaho sa ito dali, sumuka. Na-excite bigla. Na-excite bigla. Butang dira. Lugay kayo, no? Palitag isa pa kakuan, be. Para. Tanaw na to. Oops. Baliw na taan na, no? Okay, ayos. Duha na kabuok. Nice. Sige. Duha do ka bala. Og asam to. Kadto. Next. Sir. ID, sir. 13. Ano doon na to ni? Kung hindi ba tama ako makasabaan. Wala man po tayo nga na, sir. Kadali lang, sir. Mamalit sa ata, sir. Buwangan. Ay, kadali lang. Sir, kadali lang, sir, ha. Paon sa natutugos ko, sir. Sa gawas. So, open. Waistcoat. Para, sir. Isa ka pack lang. Okay, sir. Okay na, sir. Sige, sir. Next. Anong 13 mo ni? 2011. 13 years old. Nang tiguang. Reject na to. I-approve na to. Takabalo. Wala pa mga puntay kuan. Wala pa puntay atong wala pa mga puntay ato ang pulis, no? Sa mukha. Papatagyan to ang pulis, mga angkas at mga ante. Padayon na sa itong gibati. Biskot, last game. Di man ikaw, gid ba? Iguwang lang itong naong dito. Tanahon doon na to, be. Wala, man siguro mahitabo. Wala, may kuwan. May bayad lang din. Huwag kuwan. Huwag dakop-dakop. Yan yung customer. Uy, di ma'am. Ano siya man eh? Di ta magkuha ng underage be kay marag sa mukha ni style like. Di ta magbad. Ay, nako. Sikat kayo niyo. Imposil. Sir! Uy! Asa ka na ito? Kagwang. Ikaw sa... Buang ka ha? Asa man ingon sa across the street? Uy. Ay, nako. Okay, so we are still struggling for today's video. You have to pay penalty. Oh, awa. May penalty mga angka. So, message. Dire. Kani. Hey, are you willing to bet me? Yeah.
Easy lang. Sige, 75. So, man yun. Doon ako na. But, dali. Shucks. Ah! Lisod mga angka sa mga auntie, no? You have a penalty daw. Pahak. Kadto siguro ng 13 years old. Ay. Kadto siguro ng 13 years old na mga kids. Kadto ng 13 years old at ang penalty. Ahak. Saan mo pagtanawa ng message daw? Image. Tara young age, wrong photo. Piskot, kamahal sa penalty. Na mag-ingat dili ta ani no. Okay, dako na ni penalty. Piskot man niya. Hi. Sa mga to mga uncle sa mga auntie, nag-penalty ta. Kaya napasagad-sagad man tagkuan. 13 years old ato man pa sugtan mo na to ang pusil-pusil. Ay naker, nag-order sa tagbala muka eh. Nag-order tagbala. Ahay. Okay, nanadra atong delivery no. Papay tao. Wapay tao diri open naman ta. Wapay tao. Na. Magkuhan jud data no. Careful. Kita magpasagad-sagad og kon. Dito mo na tayo butang. Dito rin Huwag magpasagad-sagad og ka ng kuhan, padula og ka ng mga bata. Tanaw po tagtarong sa ay nako. New customer. Hello sir. May adlaw, 44 years old. Ikaw ni sir? Ikaw ni sir. Pinasure lang na ko sir ha kay penalty ba? Dako kayo. Ara sir? Okay sir. Salamat sir. Okay sir, enjoy your time. Enjoy your time. Panuhak. Hello ma'am. Welcome to Kaijan Shooting Range. ID check. Ikaw niyo ma'am? Okay ma'am. Perfect. Thank you ma'am mga. Wait lang ma'am. Isa ka Glock 18 ma'am. 9mm bala isa. Okay ma'am. Okay. Gets ma'am. Gets. Card please. Okay. Thank you. Enjoy your time. Collect all. Hello sir. Mayong adlaw sir. ID check lang. 44 years old. Okay, sir? Okay na, sir? Dua ka bala? Dua ka pack na bala, sir? Isa ka USB.
Okay na, sir? Ano lang, sir? 115, sir. Charge na, sir. Okay na, sir. Enjoy your time, sir. Butang. Kadali lang, mama. Hindi lang. Okay. Hello, ma'am. Ngayong hapon. Jessica Erickson. Diyan, Austria. Okay. Tanong na tugtarang, ma'am. Kaya kasi mag-penalty na po ko, ma'am. Okay, ma'am. Salamat, ma'am. USP o dua ka pack na bala. Dua ka pack. Tapos, napatay usa ka USP. Okay na, ma'am. Thank you, ma'am. Enjoy your time, ma'am. Hi, sir. ID check lang. 27 years old. Fully USA. Mark Mitchell. Okay na, sir? Dali lang, sir, ha? Sapa, PDSP, same ng layout. Okay. Ara, sir? Okay na, sir? Okay, sir. Enjoy your time, sir. Hello, ma'am. ID check lang po. 27, Kimberly Davis. Ikaw ni ma'am? Mara lagi ni hubag imong number. Ikaw ni ma'am. Sige, ma'am. Thank you, ma'am. Glock 18. Tapos 2 ka pack. Okay, sige. Glock 18. 9mm. Okay na naman. Salamat, ma'am. Hi, sir. ID check, sir. James Perry. Ikaw ni, sir? LA, Los Angeles. Okay. Dahil lang, sir, ha? Wait a monument, sir. Wait a monument. Okay. Okay na, sir. Enjoy your time, sir. ID check, ma'am. Uy! Di mo na ikaw, ma'am. Michelle Garcia. Nilalaki mo na eh. Sorry, ma'am. ID check, sir. Michael Thomas, San Francisco. Okay, sir. Kadali lang, sir, ha? Kosa na ibutang, sir. Ano sa'yo ito, sir? USP. Oh, 2 ka pack. Sobra. Okay na, sir. Okay. Okay, sir. Thank you, sir. Enjoy your time, sir. Hello, ma'am. ID check lang. Karen White. Paris, France. Okay na, ma'am? So, USP. Nice choice, ma'am. Nice choice. Saka pack. Okay, ma'am. Okay na, ma'am. Thank you. Okay, ma'am. Enjoy your time. Hello, ma'am. ID check. 37. Okay na, ma'am. Dali lang, ma'am, ha? Uy, wala may MP5, ma'am. Sorry, ma'am. Sinsya na. Wala pa, ma'am. Wala pa, ma'am. Mamalita. Malit siguro ta mga angkas sa mga auntie o lain pang gamit. Saan man to? Saan tayo yung gusto? Yung P5 daw ka na. 500. Saan niya siya siguro siya? Isod kayo, no? No? So, mapalit po tagkuhan. Bala ng isa. Okay. Hasta ng ngit-ngit ha. Di na ito mag-hit ha. Ay, managamit ang isa. Okay, that's the end of the day. Pero ato sa nang ibutang. Ibutang. Ayun sa mana. I-open man eh. Ibutang rin. Okay, dali na ito ibutang.
Kana? Wala pa naabot ang atong amo. Weapon? Ay, sa ugma na deliver, no? Shop is closed. Okay, so natin doon dili ka range. Okay. Mo na to nagtulo. Daily report. 11 na tong customer. Dagan-dagan po tagkita mga hanggang sa mga antin. Okay. Labay ta. Sa pa din? Open. Duha atong ipay. UMP dahil, UMP pipe. Okay. Kani sa Glock 9 na to nino. Glock 9, Glock 18 din. Sorry mga uncles and mga auntie, no? Sorry. So, mga to sa dito sa kuan, no? Dito sa pikas, magpusil-pusil na ta. Hangtod sa mapildi na to ni siya. Or mapildi ta. Ano to siya? Kwenta lang. Katikasan kay ka. Yes! Ayos. You are lucky. Lucky daw. Okay. So, i-open na natin itong Kaijan's shooting range. So, sa mga bago diri sa channel, no, thank you for watching. Like and subscribe for more of this simulation games. So, small lang na itong channel, no? And we are starting this series of simulation games. Kung gusto mo ani makakuha ani nga particular game, just comment, shoot me. Dira sa comment section below. Like and subscribe. And salamat kayo sa mga nag-like and subscribe na. Panahon na to, mapalit ba natin? Ayun. Kana, para daghan-daghan og kita. So, tulo nakabuka tong units diri ano? O, kana. Okay na na. Wa pa'y tao. Kita sa imong mosildo. Bullseye. Ay, sorry. Uy, may customer. Taka na kagpusil diya. Hi, hello ma'am. Mayong adlaw. Welcome to Kaijan's shooting range. ID check. Kimberly Davis. Okay, ma'am. Usa lang, ma'am. Okay. Sige, ma'am. Okay na ni ma'am. Okay na, ma'am. Thank you, ma'am. Enjoy your time. ID check, ma'am. Repeat customer. Hello, sir. Welcome to Kaijan's shooting range. Yay, wa pa may ani, ma'am. Sorry, ma'am. Hello, sir. ID check. Okay. Thank you, sir. Okay, na may ani, sir. Na may ani. Pila to, sir? Duha. Okay na sir? Thank you.
Thank you, sir. Enjoy your time, sir. Hello, sir. ID check, sir. Michael Thomas. Di man ikaw, sir. Sorry, sir, ah. Dili pwede kay penalty dako kay sir. Kita pwede magpubumbuang diri, sir. Ay, hello. Hello, ma'am. Mga adlaw. ID check. Okay. Block 18. Ara, ma'am. Thank you, ma'am. Okay na, ma'am. Enjoy your time, ma'am. Hello, sir. ID check, please. Ayos. MP5. Ay, sorry, sir. Wala may ani, sir. Next time na lang, sir. Hello, ma'am. ID check. Okay, ma'am. Hala, ma'am. Sorry, ma'am. Wala may ani, ma'am. Pasensya na, ma'am. Hello, ma'am. ID check. Oh. Huwag ko naman kanibalik. Sige, ma'am. Pila ni? 2 packs. O, isa ka Block 18. Ayos na siya, ma'am. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Enjoy your time, ma'am. Next. ID check lang, ma'am. Balik-balik. May mga tao, Dre. Dahil lang, ma'am, ha? Okay, ma'am. Block 9. Tapos 2 ka pack. No, Block 9. Okay na, ma'am. Okay, thank you, ma'am. Enjoy your time, ma'am. Enjoy your time, enjoy your time. Mga uncles. Ay, sorry, ma'am, sorry, ma'am. ID check lang tama, ma'am. Okay, ma'am. UMP. Sige. Ara, ma'am. Okay. Okay na ni, ma'am. Thank you. Okay, thank you, ma'am. Enjoy your time. Enjoy your time. Hello, ma'am. Welcome. ID check. Michelle Garcia. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Dua ka pack. Wala na tayo bala, no? Okay na, ma'am. Thank you, ma'am. Order sa ito. Order. Mag-order sa ito. Asa makadito. Daganan. Garo na ito. Ano yung mga angkyaws? 20 siguro ka buo. Yung mag-add sa ani o walo. Siyam. Sige. Hello, sir. ID check, sir. Dahil lang, sir, ha? 44. Ready na, sir? USB. Isa ka pack. Isa ka pack o USB. Okay, sir. Bayad, sir. Okay, sir. Thank you. Kadali lang, ma'am, ha? Kadali lang, ma'am. Kadali lang, ma'am. Kadali, kadali, kadali. Kadali lang, ma'am, ha? Wait a monument, ma'am. Wait a monument. Kadali lang kaayo. Oh, di na mauli. Kadali, kadali. Hala. Yawa to sila. Kadali lang, kadali lang. Magsugot sa tama mga kadali lang, ma'am. Pwede ka makita. Sorry, ma'am. Sorry, ma'am. Sorry, ma'am. Okay, ma'am. Dua ka pack. USB. USB. Dua ka pack. Okay na, ma'am. Thank you. Next. Ma'am, ID check lang tama, ma'am. Oh. ID check pag layas naman ka. Smoke. Layas si ma'am.
Punsa man na gilabay no nimo. Igwa ka. So lain din yung mga uncle sa mga auntie no kay kuan kung manirado na. Kung time na sa gabi iwa kay malayas mga tao. Malayas mga tao. Lain kayo. Tanang doon na itong napay tao dito sa kuan. Sa sulod. Sa naibutang. Ay, thank you ma'am. Karoon pa na naman si ma'am. Sige. Okay, so sa mga nagtanaw nga simulation game, no? If you want this game, just comment shoot me sa comment section below. Like and subscribe and magdula sa takadali bago tamag dismissal. Okay, ako na totong taya. Kahawad na good daw ta. Siya. Pilit ang mga uncles, no? Sugarol. So, i-close na ito itong Kaijan's shooting range. So, sa mga bago nga channel, please like and subscribe for more simulation games. And God bless sa tanan. Amping ang tanan. Salamat kayo sa pagtanaw.